स्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनादवोडुं गाढाधिरूढ करिमाणम् अपारयन्ति मादानिदाय शयने किमिदं पदेदि ध्यायन्तश्रेष्ठदगृहेषु निविष्टसङ्गा तावत् विदूरम् उपकर्णितघोरघोषव्याजृम्भि पांसु पडली परिपूरिदासः वात्यावभू सकिल दैत्यवर तृणावर्ताख्यो जहार जनमानसहारिणं स्वाम् उत्तामबांसु तिमिराहद दृष्टिपादे दृष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति वधुबान्धमाप्ता मादा भवन्तमविलोक्य प्रसंरुरोध दावत् सदा नभवरोऽपि दीनमूर्तिः भावत्कपारपरिधारणलूनवेगः सङ्कोचमावददनु शतबांसु घोषे घोषे व्यदायद भवन् जननी निनादः रोदोपकर्णनवसाधु पसम्यकेकं क्रन्दस्तु नन्दमुदगो बकुलेषु दीनः स्वां गानवस्त्वखिल मुक्तिकरं मुमुषुः द्वय्य प्रमुञ्चति पबादवियत्र सेदाद् रोदाकुलास्तदनु कोपगणा बहिष्ट भाषालभृष्टपुविदेकमधिस्तविष्टम् प्रैषन्दहन्दनिवदन्तममुष्य वक्षसि अक्षीणमेव स भवन्तम् अलं हसन्तम् क्रावप्रभादपरिपिष्टकरिष्टदेहपृष्टासु दुष्टधनुजो परिदृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य कोपाददुर्गिरिवरादिव नीलरत्नम् एकैकमासु परिगृह्य निगमनन्दन्नन्दादि गोपपरिरब्धविशुम्बिताङ्गम् आदादु कामपरिसङ्गितगोपनारी हस्ताम्बुज प्रपतितं प्रणुनो भवन्तम् भूयो विकिन्नु तृणम प्रणदार्तिहारी गोविन्द एव परिपालयदात्सुदं नः इत्यादि मादर पितृप्रमुखैः तदानीं सम्प्राप्तितस्तवनाय विभोद्वमेव वादात्मकं धनुजमेव मयि प्रदून्वन् वादोद्भवान् मम तदान् किमुनो दुनोषि किं वा करोमि पुनरभ्यनिलालये च निःशेषरोगशमनं मुहूर्तये त्वाम्।